अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको कोई इलाज या कोई नुस्खा नहीं बताऊंगा, बल्कि कुछ ऐसी एहतियातें बताऊंगा, ऐसी एहतियाती तदाबीरें बताऊंगा कि जो अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो यकीन करें कि आप बीमारियों से बचकर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। तो जो एहतियाती तदाबीरें मैं आपको बताने लगा हूँ वो खाने से मुतल्लिक हैं, और खाना तो हम सभी खाते हैं। तो इसलिए अगर खाना खाने के साथ साथ हम ये एहतियातें इख्तियार कर लें तो वही खाना आपके लिए सेहत बन जाएगा, वही खाना आप लोगों के लिए बीमारी से छुटकारा बन जाएगा। तो चले मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी एहतियातें हैं कि जो अगर आप खाना खाने के साथ साथ रखेंगे तो वो खाना आपके लिए एक सेहतमंद खाना बनेगा और आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी देगा। तो खाना जब आप खाते हैं तो कोशिश करें, नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का हो, कोई भी खाना हो, आप एक टाइम में खाएं, दो टाइम खाते हो, उस खाने का एक वक़्त मुकर्रर कर लीजिए कि मैंने इस वक्त ये खाना खाना है। तो जब आप वो वक़्त मुकर्रर कर लें तो उससे बाद फिर आप कोशिश करनी है आपने कि सख्ती से उसकी पाबंदी भी करें। और दूसरा ये कि अगर दस्तरखान पर आपके सामने मुख्तलिफ अशिया रखी हों तो कोशिश करें कि जो हल्की ग़िज़ा होती है, शोरबे वाली जो ग़िज़ा होती है, पानी में बनी हुई जो अशिया होती हैं वो खाएं। उससे बाद बेशक आप तली हुई चीज़ें या दूसरी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहले जो होती हैं रतूबत वाली चीज़ें खाएं ताकि आपका हाजमा दुरुस्त रहे और आपका मैदे में कोई मसला ना बने। और सामने रखी हुई अशिया में जो चीज़ें मीठी हैं, मीठी अशिया को हमेशा खाना खाने के बाद, खाना खाने के एंड पे खाना चाहिए। और एक कोशिश ये करें कि अगर आपके सामने मुख्तलिफ सालन रखे हुए हैं तो आपने करना यह है कि एक टाइम में एक ही सालन खाना है। ये नहीं करना कि ये सालन भी थोड़ा ले लिया, ये भी थोड़ा ले लिया। ये जायके के एतबार से तो आप कर सकते हैं, चटखारे के हिसाब से तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ सालन खाते हैं एक टाइम में तो ये आपके हाजमे को ख़राब कर सकता है। और एक ये कि एक ग़िज़ा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं नाश्ते में, वही ज़्यादा से ज़्यादा आप दोपहर के खाने में इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा एक ग़िज़ा, एक खाने को दो टाइम इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा उसे इस्तेमाल ना करें। उससे बाद बदल दें उसे तीसरे टाइम पे। और खाना जो है हमेशा भूख लगने पर खाना चाहिए। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो आप खाना मत खाएं, चाहे आपके सामने कितनी भी ललचाने वाली चीज़ क्यों ना हो, चाहे आप कितनी भी मज़ेदार चीज़ क्यों ना आपके सामने आ जाए। कोशिश करें खाना जो है आप हमेशा भूख लगने पर खाएं। और जो चीज़ें होती हैं तेज़ मिर्च वाली, चटपटी चीज़ें जो होती हैं तेज़ मिर्च वाली, भुनी हुई, तली हुई, ये मैदे के लिए बहुत मुज़र होती हैं। तो कोशिश करें कि इन्हें आप अगर खाना छोड़ नहीं सकते तो कम से कम इस्तेमाल करें। और याद रखिए कि मैदा जो होता है ये इंसान के मुंह से ज़्यादा नाजुक होता है, लिहाजा कभी भी गर्म अशिया जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो वो, या नहायती सर्द जो चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, इनका इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि अगर ठंडी चीज़ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इतनी ठंडी ना हो कि आपके मैदे को नुकसान पहुंचाए, या गर्म चीज़ इतनी गर्म ना हो कि वो आपके मैदे को नुकसान पहुंचाए। और खाना खाने से पहले अगर आपने सख्त किस्म की वर्जिश की है तो कम से कम खाना खाने के लिए आधा घंटा आप इंतज़ार करें या एक घंटा इंतज़ार करें, फिर खाना खाएं, क्योंकि आपका जिस्म अपनी असल हालत में आ जाए फिर खाना खाना चाहिए। और खाना खाने के बाद अगर आप फिर वर्जिश करते हैं और सख्त किस्म की वर्जिश करते हैं तो ये दोनों चीज़ें, सख्त वर्जिश के फ़ौरन बाद खाना खाना या खाना खाने के फ़ौरन बाद सख्त किस्म की वर्जिश करनी, ये दोनों चीज़ें जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इसलिए इनसे बचें जितना हो सकता है। और जब आप खाना खा रहे हों, चाहे अकेले खा रहे हों, अगर अकेले खा रहे हैं तो फिर भी अच्छी बातें सोचें। अगर किसी के साथ खा रहे हैं तो कोशिश करें कि उम्दा और दिलचस्प किस्म की एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें, अच्छी बातें करें, वो बातें करें जिनको सुनकर आपको मसर्रत हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। ये चीज़ जो होती है, हम जब अच्छी बातें करते हैं, मुस्कुराते हुए खाना खा रहे होते हैं, तो ये चीज़ जो होती है वो हमारे कुव्वत हाजमा को तेज़ करती है। इसलिए कोशिश करें खाना खाने के दौरान कभी भी रंजीदा गुफ्तगू ना करें, हमेशा उम्दा और दिलचस्प बातें करें।
اور کھانا کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیں۔ کھانا کھانے کے دوران اگر وہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ گلاس کو منہ کے ساتھ لگایا اور سارا پی گئے۔ کوشش کریں ایک ایک گھونٹ کر کے پانی پئیں کھانا کھانے کے دوران، اور کھانا کھانے کے بعد میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بعد میں آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا۔ بالکل آخر میں کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت ہمارا معدہ جو ہوتا ہے مکمل ورک کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اینڈ پہ ٹھنڈا پانی پی لیں گے تو یہ چیز ہمارے معدے کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ اور یہ جو احتیاط ہے جو میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی لازمی ہے۔ اس کا آپ کو لازمی دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو لقمے جو ہوتے ہیں کھانے کے انہیں خوب چبا چبا کے مزے سے کھائیے۔ بالکل ایسے مت کھائیں کھانے کو کہ جیسے آپ کوئی فرض نبھا رہے ہوں، ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوں کہ آپ نے جلدی جلدی کھانا ہے۔ کھانا آپ نے اچھے طریقے سے چبا چبا کے کھائیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کھانا کھانے میں آپ کم سے کم آدھا گھنٹے جو ہے وہ صرف کریں، کیونکہ ہماری جو معدہ ہوتا ہے اس میں جب خوراک ہم کھاتے ہیں وہ ہضم جو ہوتی ہے یہ ہمارے لعاب دہن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر ہم کھانا کھاتے وقت آہستہ آہستہ چبا چبا کھاتے ہیں تو اس لعاب کی کافی مقدار جو ہوتی ہے وہ خوراک کے ساتھ معدے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ لقمے جو ہے خوب چبا چبا کے آرام آرام سے کھائیں اور کھانے کو کم سے کم آدھے گھنٹے میں ختم کریں۔ اسی طرح آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کھانا جب آپ کھاتے ہیں تو کھانا پورے اہتمام کے ساتھ کھائیں، پوری تیاری کے ساتھ کھائیں، بیٹھیں سامنے کھانے کو رکھیں اچھے طریقے سے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خوب جس جگہ پہ آپ کھانا کھاتے ہیں اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، جن برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں ان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ اہتمام کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کو بھوک بھی اس اعتبار سے بہتر لگے گی، اور آپ کی یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت بہترین ہے۔ کیونکہ جب ہم کوئی بھی خوراک اپنے میں ہم کھاتے ہیں اگر ہم اسے دلچسپی کے ساتھ نہیں کھاتے تو وہ ہمارے جو صحت کے لیے اتنی مفید نہیں ہوتی جتنی وہ خوراک ہوتی ہے جسے ہم دلچسپی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو ان احتیاطوں کا خوب خیال رکھیں اور یقین کریں کہ اگر آپ یہ احتیاط کرتے ہیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ تو کوشش کیجئے، یہ عام سی باتیں ہیں، ہم ڈیلی یہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر یہی روزمرہ میں ہم یہ روٹین بنا لیں کہ ہم نے اس طریقے سے کھانا کھانا ہے، اس طریقے سے ہم نے یہ احتیاطیں کرنی ہیں، تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ خود بھی یہ احتیاط کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، گھر والوں کو بھی بتائیں، جتنا ہو سکتا ہے خود بھی خیال رکھیں اور انہیں بھی خیال رکھنے کا کہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے لازمی فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہمیں لازمی کمنٹس میں بتایا کریں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں۔ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔